मुख्य अतिथि तथा बागलार पौर परिषद अध्यक्ष महाशय अच्छा अनुरोध करी महाशय यही बड़ दिन महोत्सव कृष्ण जयंती महोत्सव उपलक्षे आम किसी शुभेच्छा वार्ता प्रदान करेंगे मात्र अल्प किसी समय देवछु आम बहुत समय हो जाए महाशय अल्प किसी समय आम शुभेच्छा वार्ता प्रदान करेंगे आम समस्ते आउ थे करताली महाशय को आह्वान करवा अधिकार सभार सभापति एवं मंचासीन समस्त श्रेष्ठ राष्ट्रीय पार्षद महोदय उपस्थित समस्त क्रिश्चियन संप्रदाय भाई और भौणी समस्त वयोज्येष्ठ मान को नमस्कार एवं समस्त छोट भाई मान को मो स्नेह आदर उपस्थित समस्त भद्रमंडल एवं मीडिया बंधुगण सर्वप्रथम समस्त नमस्कार। आजिकार उत्सव मत अतिथि रूपे निमंत्रण कर प्रथम मुझे कृतज्ञता ज्ञापन कर प्रथम थर पाला म्यूनिसिपालिटी स्तर में जो डिसेम्बर 25 क्रिसमस बर्तमान एक प्रिपरेटिव आयोजन कर अवेयरनेस समस्त को जना से बहुत खुशी एवं बहुत स्वागत योग्य यही पौर परिषद तरफ आपण मान को प्रथम धन्यवाद दूसरी एवं डिसेम्बर 25 बड़दिन आपण मानकर एक्समास समस्त को मो पौर परिषद तरफ विधायक तरफ मो समस्त को एडवांस हैप्पी क्रिसमस जनाऊँ से 2013 जनवरी 1 से नववर्ष अभिनंदन आपण को जनाऊँ आपण मैंने 2013 समस्त परिवार वर्ग सुख शांति समृद्धि रही भगवान का पाखे प्रार्थना कर 2013 एक शुभ वर्ष हम को पुणी मोर कृतज्ञता ज्ञापन कर आजिकार दिन में मो वक्तव्य शेष कर धन्यवाद धन्यवाद। महाशय को अल्प समय बोली कहवा तो बहुत अल्प बहुत सुंदर कथा कही तो पुनर्बार करताली माने धन्यवाद देवा। मुख्यమైన सम्मेलन को अच्छे नाम वर्तमान माने मुख्य सभा मध्य को आसी శ్రీకాకుళం నుండి వచ్చిన డానియల్ పాస్టర్ గారు వచ్చి మనకి వర్తమానం ఇవ్వాల్సిందిగా ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాం। आजिकार मुख्य वक्ता तथा श्रीकाकुलम आसीथिबा दानियल महाशय आसी अमान को वाक्य प्रदान करिबे।
बाबू लाइट एंड साउंड आसो ऊपर को here along with you this year. I thank God for the great privilege that God has given to us this year to celebrate like this. ఇక్కడ ప్రేయర్ అవుతుందయ్యా వాటికి చేయవా I thank one and all for your love and care, and I see one wonderful thing here. Even though it is too small, people are so interesting to seek the presence of God. Before I share the word of God, I would like to pray for this meeting and for this town and for this whole state. Even though I can neither read nor write Oriya, but I have learned one thing, one sentence. प्रार्थना करो. आसंता माने वाक्य सुनिबा पूर्वरु समस्ते प्रार्थना रे जोग देबा जेपरि कि आमानकर शब्द किबा आलोक किबा अन्य कोनोसी प्रकार प्रतिबंधक न हुए एथि निमंते आमाने समस्ते मनोजोग हेबा आखि बंद करिबा आमानकर अन्य बंधु माने भी अछंती या प्रभु को उपस्थिति रे अछु एनो आसंतो आमाने समस्ते प्रभु को सानिध्य रे प्रार्थना करिबार अर्थ आमाने समस्ते आखि बंद करी प्रभु को निकट रे समर्पित हेबा ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, प्रेममय प्रभु మహోన్నతుడు అయిన దేవ, सर्वोन्नत परमेश्वर మమ్మలను ప్రేమించి आमनको प्रेम करी ఆ పరలోక మహిమను విడిచి और से स्वर्ग राज्यर गौरव को परित्याग करी మమ్మలను రక్షించడానికి आमनको रक्षा करिबा निमंते 2012 సంవత్సరాల క్రితము 2012 वर्ष पूर्वे ఈ లోకానికి వచ్చి तुम्हें ए जगत को आसी సర్వ మానవాళి పాప పరిహారార్థమై सर्व मानव जाति रो पापर प्रायश्चित निमंते ఈ అమూల్యమైన రక్తమును చిందించి ए तुम्हारा से अमूल्य रक्त को छिंचन करी మా కొరకు మీరు చేసిన క్రయధనమును బట్టి మీకు స్తోత్రములు. आमनको निमंते तुम्हें करितिबा से त्याग निमंते तुम्हें धन्यवाद करूछु ఈ గొప్ప రక్షకుని యొక్క పుట్టిన దినము, प्रभु तुम्हारे से जन्मदिन का मन स्मरण करूछु ఈ గొప్ప లోక రక్షకుని యొక్క జన్మదిన వేడుకలు ओ प्रभु ए जगत रो उद्धार करतांकर जन्मदिन रो ए महोत्सव ఈ సమయంలో ఇక్కడ జరుపుకుంటూ ఉంటుండగా ओ प्रभु का मन एठारे पालन करथुबा बेले ఈ పరలోకపు మహిమ మా మధ్యకు రానివ్వండి. प्रभु तुम्हारे से स्वर्ग रो गौरव महिमा एठाके उपस्थित करू నీ ప్రియ కుమారుని యేసుక్రీస్తు యొక్క నామము प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे మహిమపరచబడినట్లుగా ओ प्रभु का तुम्हारे से नाम को गौरवित हेबा परी ఈ వేడుకంతా కూడా ए समस्त कार्यक्रम మీకు మహిమకరముగా చేయండి. तुम्हारा गौरवजनक हो మీరు మా మధ్య ఉండి तुम्हें आमको मध्य रे रही ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని एठारे एकत्रित होइतिबा प्रत्येकंकु మీరు దీవించి तुम्हें आशीर्वाद करी మీ మెండైన కృపను దయచేయండి. तुम्हारे प्रभु का परिपूर्ण आशीर्वाद दियो యేసు నామమున